Salut mes amis, les élèves de la troisième année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cet épisode dans lequel on va continuer à expliquer la leçon de les aliments et l'éducation nutritionnelle. Donc, la partie 1, la vidéo شرحنا فيه les composants des aliments, ou comment on mise en évidence les composants des aliments, وشفنا le rôle des aliments, وشفنا بأن les aliments يمكن نقسموهم les aliments énergétiques, constructeurs et protecteurs, وشفنا les réactifs utilisés pour mise en évidence les composants des aliments. شفنا بلي le lait c'est un aliment composé complet لحقاش كيتكون من tous les aliments simples. شفنا التعريف ديال aliment composé اللي هو c'est un aliment qui contient deux éléments simples ou plus. شفنا التعريف ديال un aliment simple وقلنا c'est un aliment c'est un aliment qui entre dans la composition d'aliment composé. يقدر يكون aliment minéral ولا aliment organique. Donc خصنا نعقل على هادشي كامل. في هاد الحصة ان شاء الله غادي نشوفوا grande 2 les carences alimentaires الفاقات الغذائية. دونك هنا خصنا نعرف نديرو التعريف في هاد لا فيديو. التعريف ديال une carence alimentaire شكون هي. Toujours on travaille par des exercices. D'accord, غنخدموا les exercices. انطلاقا من les exercices غنستنتجو التعريف ديال une carence alimentaire شكون هي. Donc avant de commencer toujours ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين SVT PIC. toujours ما تنساوش تابوناو وما تنساوش تحطوا لنا لايك دو كومونتير باش يوصل لي فيديو الماكسيموم ديال لي زيليف اللي تيقراو في لا 3 اني كوليجيال انترناسيونال. دونك تنشوف باللي تيكون المشاهده تيكونوا شويه طالعين ولكن لي كومونتير مع لي لايك تيكونوا نازلين شويه. دونك n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde avoir à comprendre les leçons de la 3e année. Donc on commence inchallah l'explication ديال la deuxième partie في هاد la leçon ديال l'éducation nutritionnelle. On commence par l'exercice. Donc, les données, c'est quoi? Le rachitisme, c'est une maladie qui atteint les enfants à bas âge. Il se manifeste par des déformations du système osseux. Exemple, déformation de la boîte carnienne, gonflement des hypophyses osseuses, amaigrissement général, déformation de la cage thoracique et les jambes arquées, soit en X مثلا et soit en donc, le rachitisme, c'est une maladie. La maladie atteint les enfants. Donc, les enfants à bas âge. L'âge, les wasrir. Donc, la maladie, il se manifeste quand je vois des symptômes, l'a'rad, les enfants. Donc, l'a'rad, ce sont des déformations. Déformations, يعني كتكون عندنا واحد الحاجة ما قادة ملي كتعوج كتسمى ديفورماسيون كتعوج. دونك شكون اللي كيتعوج لهم لي سيستيم اوسو الجهاز العظمي اللي كيتعوج ليها لي زونفون اللي كيضربهم هاد لو راشيتيزم. دونك تيل كو لي سامبتوم اللي تلاحظوا عند هاد لي زونفون il y a la déformation de la boîte carnienne. دونك عندهم لو سيرفو ديالهم ولا الجمجمه ديالهم كتكون معوجه. لو gonflement des hypophyses osseuses. دونك لي زيبوفيز هاد الغده النخاميه اللي كتكون عندنا في العنق كتكون معوجه. Puis, amaigrissement général, amaigrissement, c'est la perte de poids, Puis, on a des formations de la cage thoracique, القفص الصدري حتى هو كيتعوج. دونك هذا القفص الصدري اللي عندنا. Puis, et les jambes arquées, رجليه تيكون sous forme ديال X ولا الاقواس بحال هكا. دونك شوفوا معايا هاد الدونفون رجليه كي دايرين معوجين بحال شكل الاقواس. دونك هذا كيتسمى لو راشيتيزم الكساح. La première question, plutôt بعد نبداو. قال لك le rachitisme est dû à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur les os. Une carence des sels en sels minéraux qui donne la dureté à l'os. Donc هذا le rachitisme شكون هو السبب ديالو؟ شكون هو اللي كيسبب لنا هذا المرض؟ c'est une carence en vitamine D. Une carence. ملي تنقولوا une carence ça veut dire un manque, نقص عنده الفيتامين D. Quel est le rôle de la vitamine D? La vitamine D, qui sert à fixer les sels minéraux sur les os. Donc, العظام ديالنا باش يكونوا مزيانين خاص
تفيكساو عليهم لي سيل مينيرو. شكون اللي كيفيكسي لي سيل مينيرو سور لي زوس؟ سي الفيتامين دي. داكور تري بيان. ولا هاد لا مالادي يقدر تكون راجعه دو ا اون كارونس اون سيل مينيرو. يقدر ما هذاك لونفون ما تاكلش لي سيل مينيرو. دونك لي سيل مينيرو اش كيديروا ils donnent la dureté à l'os. La dureté يعني الصلابه les os. داكور تري بيان. دونك هاد لا مالادي باش يتصاب شي واحد بلا مالادي خصو يكون عنده مونك اون فيتامين دي وخصو يكون عنده مونك اون سيل مينيرو. داكور تري بيان. La première question, déduire du texte les symptômes de maladie. Donc قال لك استخرج لي symptômes des maladies. دونك هنا راه قرينا لي تكست الاعراض لي سامبتوم هما الاعراض ديال لي مالادي. دونك عندنا لي symptômes des maladies هما غنكتب ليهم لي دو فورماسيون de la boîte crânienne jusqu'à les jambes يقدر يكونوا مناش من arqué سوا هنا ولا هنا. داكور تري بيان. دونك هادو هما لي ديفورماسيون اللي كنلاحظ. دونك لا كيسيون سي كوا؟ nous avons dit la réponse ديال هاد la première question. Les symptômes, il y a une déformation de la boîte crânienne, de la cage thoracique, jambes arquées soit en X ou là en هذا الأقواس. دونك وحنا غاديين كاينين بزاف ديال الديفورماسيون. La deuxième question, قال لك expliquer comment peut-on guérir cette maladie. donc guérir يعني محاربة كيفاش تحمي راسك من هاد لا مالادي. دونك ملي كنعرف شكون اللي كيسبب لا مالادي، شكون اللي كيسبب لا مالادي؟ le vitamine D, le manque de vitamine D et le manque des sels minéraux. ملي ما تيكونوش عندي هاد الجوج اليمون اشنو كيوقع لي؟ le rachitisme. donc pour guérir هاد la maladie, tout simplement il faut manger des aliments qui sont riches en vitamine D et en sels minéraux. donc la réponse tout simplement, il faut se nourrir, il faut manger des aliments riches en sels de calcium. Nous avons dit في la première vidéo بلي أن les sels minéraux فيها جوج، les sels de chlorure et les sels de calcium. شكون اللي كنحتاجو هنا pour protéger le corps ديالنا contre le rachitisme? il faut manger des aliments qui sont riches en sels de calcium. Sels de calcium, c'est un type de sels de chlorure. donc هاد les sels de calcium il est indispensable ضروري à la dureté des os باش تكون العظام ديالنا قاصحه ما تعوج. خصها تكون دور، وباش خصها تكون دور خصها لي سيل دو كالسيوم. ما شكون اللي كيفيكسي داك لو سيل دو كالسيوم في لي زوس؟ سي الفيتامين دي. دونك nous avons besoin ايضا manger les aliments qui sont riches en vitamine D. اش كيدير الفيتامين دي؟ il permet la fixation des sels minéraux sur les os. tout simplement راه هنا إلا كليت الأغذية، إلا كليت لي زاليمون كي سون ريش اون فيتامين دي، هادشي ما كافيش باش تكون عندي العظام دور. خاصني لو كالسيوم. شكون اللي هانا كليت لو كالسيوم، إلا ما عنديش الفيتامين دي راه حتى حاجة ما درتها. باسكو واخا يكون عندي الكالسيوم في لو كور ديالي ما كاينش اللي غادي يفيكسيه فاش في لي زوس. شكون اللي كيفيكسيه في لي زوس؟ الفيتامين دي. دونك ضروري دونك داك الفيتامين دي بحال لو سوبور، بحال هو اللي تيوصل للسيل دو كالسيوم للعظام. الا ما كاينش الفيتامين دي ما كاينش شي واحد اللي غادي يوصل داك السيل دو كالسيوم لي زوس ديالنا. دونك بور غيرير لا مالادي خصني ناكل جوج الحوايج، لي زاليمون ريش اون سيل دو كالسيوم ولا لي سيل مينيرو et les aliments riches en vitamine D. D'accord? Très bien. Puis قال لنا on peut se procurer يقدر نجبد الفيتامين دي دو دو فاسون ديفيرون. الفيتامين دي يقدر نحصل عليه بجوج ديال الطرق. اما سوا on peut le fabriquer à partir de tissus adipeux الخلايا الدهنيه de la peau sous l'effet de rayons ultraviolets de soleil، ولا يقدر نكون نبروكوري هاد الفيتامين دي par l'alimentation. دونك باش يكون نحصل على الفيتامين دي جوج الحوايج، اما تنحصل عليه par le soleil ولا par l'alimentation. La première question, expliquez comment les cellules de tissu adipeux de la peau produisent tel le vitamine D. Donc عرفنا بلي ان لو سوليل كيخلينا ناخذ الفيتامين دي. دونك كومون؟ ماشي حنا راه عندنا واحد الفكره غلطه، ماشي الشمس اللي كتعطينا الفيتامين دي، راه الشمس لو سوليل واحد الحاجه مهمه كتساعدنا في تشكل ولا فورماسيون دو فيتامين دي. كومون؟ دونك عندنا هنا
les tissus adipeux de la peau وهما اللي كينتجوا لنا les vitamines D. Comment? ملي تنجلس انا في الشمس لو سوليي لو سوليي اش كتصيفط الاشعه هاد الاشعه ديال لو سوليي سو سون دي رايون الترافيولي اشعه فوق بنفسجيه دونك لا بو ديالنا لوغسك il capte ملي كتشد هذاك لا سوليي لي رايون ديال سوليي اش كيوقع لي تيسو تكون عندنا في التحت ديال لابو تيكون عندنا واحد الخلايا اديبوز واحد الخلايا ان تيسو سي ان انسومبل دي سيلول واحد مجموعه من الخلايا اديبوز خلايا دهنيه à l'intérieur في الداخل ديال هاد الخلايا كاين جزيئات واحد الجزيئات دهنيه لي موليكول adipeuses هاد لي موليكول اللي تلقاو à l'intérieur des tissus adipeux lorsque il capte ولا lorsqu'il y a la pénétration de rayons ultraviolets في لابو ديالنا هاد لي رايون تيمشيو يدخلوا لي سيلول وتيمشيو يضربوا في لي موليكول هاد لي موليكول اللي كاين في لي سيلول كيتحولوا لفيتامين دي tout simplement. Les cellules de la peau, contiennent des molécules adipeuses. Les molécules adipeuses, sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil, se transforment en molécules de vitamine D. Tout simplement. جالس أنا في الشمس كتضرب فيها الشمس كتصيفط لي رايون ultraviolets. هاد لي رايون ultraviolets ils pénètrent في لابو ديالي كتمشي لي سيلول دو لابو اللي كتسموا لي سيلول adipeuses. هاد لي سيلول اديبوز في الداخل ديالهم كاين دي موليكول اديبوز ملي كيوصلوهم هاد الاشعه ديال الشمس هاد لي موليكول سو ترانسفورم اون فيتامين دي داكور تري بيان اش كيدير الفيتامين دي هو اللي تيفيكسي لي سيل دو كالسيوم فين في لي زوس الا ما كاينش الفيتامين دي ما كاين والو الا ما كاينش لي سيل دو كالسيوم العظام ديالي غيوليو هشين دونك ما يوليوش دور وهذا الشيء كيسبب فاش la déformation ديالهم وكيتعوجوا. On passe à l'exercice, la question 4. Expliquez pour quelles raisons le rachitisme est répandu en Afrique malgré l'enseignement pendant presque toute l'année. Donc, قال لك في الأفريق هو اللي تلقاو فيه هذا الراشيتيزم بزاف ولكن ياش كنعرفوا حنا في الأفريق كاين لو سولي بزاف دونك كاين الفيتامين دي دونك بوركوا هاد لا مالادي كتكون très fréquente ou la très abondante في l'Afrique. Pourquoi à votre avis? اش قلت انا دونك تبقى نخدم عقلي دائما جي دي كو بور غيرير باش نحارب هاد لا مرضي خصو يكون عندي الفيتامين دي ويكون عندي لي سيل دو كالسيوم ولا لي سيل مينرو بحال داكور ها هو عندي الفيتامين دي في الافريك اشنو خاصني لي سيل دو كالسيوم لحقاش واخا يكون عندي الفيتامين دي ما كاينش les sels de calcium اللي غادي يفيكسيو في لي زوس داكور دونك il n'y a pas des sels de calcium اش كنعرفوا حنا في الافريك كنعرفوا باللي لي بي اللي كيكونوا في التحت في لو سود لافريك ولا هكا ما تتكون عندهم سوء التغذيه دونك اللي ما تاكلوش مزيان ما غاديش ياكلوا اغذيه ما غاديش ياكلوا les aliments qui sont riches en sels minéraux donc il y a un manque de sels minéraux دونك واخا عندي الفيتامين دي ما عنديش لي سيل مينيرو دونك من ما عنديش لي سيل مينيرو العظام ديالي غيوليو هشين دونك ما غاديش يوليو ديور دونك هادشي علاش كيتلقاو هاد الراشيتيزم في لافريك دونك جينيرال لي افريكان ont une malnutrition عندهم سوء التغذيه دونك ما كياكلوش مزيان سي بار سولا il y a un manque de sels minéraux par conséquence il y a un manque de sels minéraux notamment les sels de calcium دونك هاد لي سيل دو كالسيوم واخا كاينه الشمس دونك ما كاينش اللي غادي هاد لي سيل دو كالسيوم دونك اش كيدير لي سيل دو كالسيوم il favorise la dureté des os donc malgré il y a le vitamine D ou l'enseignement donc d'accord donc باش نتفادى هاد لا مالادي خصو يكون عندي الفيتامين دي او لي سيل دو كالسيوم ولا لي سيل دو مينيرو بحال d'accord très bien puis on passe لهنا donnez-moi une définition de carence alimentaire nous avons dit أن la carence alimentaire شكون هي واحد المرض غذائي c'est une maladie alimentaire c'est une maladie alimentaire واحد المرض غذائي هاد لا مالادي نوتريسيونيل ولا alimentaire شكون هو السبب ديالها هو ملي تينقص عندي واحد لاليمون ملي تينقص عندي ولا ما تيكونش عندي كاع دونك عندي مثلا لي سيل مينيرو باش ما نتصابش بالراشيتيزم خصها تكون عندي واحد النسبه ديال لي سيل مينيرو سيل دو كالسيوم
Donc il a كانت ديك النسبة ناقصة راه يقدر نتصاب بهاد la maladie tout simplement. Donc c'est quoi une carence alimentaire? Une carence alimentaire, c'est une maladie nutritionnelle. Ou là, si tu veux, c'est une maladie alimentaire. Maladie alimentaire. يعني liée à l'alimentation ديالنا. Liée à l'alimentation ديالنا. Donc, liée au ماذا؟ ملي تيكون ناقص عندي lié au manque, غياب ou l'absence totale ou partielle d'un ou plusieurs aliments. Donc, une carence alimentaire, il y a une maladie alimentaire ou la nutritionnelle, مرض غذائي. شكون هو السبب ديالو؟ C'est le manque غياب ولا l'absence totale, le manque total. ما كاينش عندي الفيتامين دي ولا كاين عندي بكمية ما كافياش. Donc le manque total ou partiel. يقدر يكون غياب كلي ولا جزئي d'un ou plusieurs aliments. D'un ou plusieurs aliments. راه شفنا في الغاسيتيزم خص يكون عندي هاد الفيتامين دي مع لي سيل دو كالسيوم. الا غاب شي واحد فيهم غنتصاب بهاد لا مالادي. غاب غير شي واحد فيهم بواحد الكميه قليله ما كافياش عندي الكميه ديالو قليله دونك شنو يقدر نتصاب بهاد لا مالادي. Donc c'est quoi une carence alimentaire? C'est une maladie alimentaire qui est liée au manque total ou partiel d'un ou plusieurs aliments. Donc les maladies نشوفوا certains exemples des carences alimentaires باش انا هاد les carences alimentaires نتفاداهم pour un bon développement et une bonne santé. Nous avons besoin de manger quoi? Une alimentation diversifiée. خصنا ناكل أغذية متنوعة باش نحصل على tous les aliments simples nécessaires باش ملي ما ينقصش عندي حتى شي واحد فيهم. لحقاش الا نقص عندي مثلا لي سيل دو كالسيوم ولا لي glucose ولا هذا يقدر نتصاب une maladie. Donc nous avons besoin de manger une alimentation diversifiée et équilibrée. هادشي كامل c'est nécessaire pour avoir une bonne santé. D'accord? Très bien. Puis on passe à نعرفوا quelles sont les causes et les symptômes de quelques carences alimentaires. Donc هاد les maladies اللي نعطيك دابا هما des maladies اللي هما dues à une absence de total ou partiel d'un aliment ou là plus. D'accord? Donc عندنا بزاف ديال الفاقات الغذائية. Donc d'après le document page 22 et 24 du Sigma, on peut aller au tableau suivant. Donc عندنا هنا غناخدو quelques aliments عشان نديرو لهاد les aliments. Donc regardez ici ملي هاد les aliments غنعمرو هاد الطابلو. غناخدو مثلا عندنا هاد les aliments les carences plutôt les carences alimentaires الامراض الفاقات اللي هما اللي بالاليمونطاسيون. دونك غناخدو كل مالادي ونشوفوا الاعراض ديالها لي سامبتوم اللي تنشوفوا عندك الشخص ونشوفوا لي كوز ديالها لي كوز اللي كتسبب هاد لي مالادي. دونك اون كومونس بار لو غواتر. L'iode est un élément chimique indispensable à un bon fonctionnement de l'organisme. L'iode, d'accord? Sans insuffisance ou sans absence, engendre des maladies dangereuses telles que le goitre. Donc le goitre, شكون السبب ديالو؟ ملي تيكون عندنا l'insuffisance كمية غير كافية ou l'absence de l'iode. Donc les symptômes sont les suivants. باش كنعرفوا الشخص اللي كيتصاب باليود ها هما لي سامبتوم ديالو. Gonflement de la glande thyroïdienne, donc هاد الغدة الدرقية كتنفخ. Retard mental chez les enfants, donc داك الغوتار تيكون تأخر mental عند les enfants. Autant donné que l'usage de sel de cuisine enrichi avec de l'iode, la consommation des sardines et les fruits de mer sont des moyens efficaces contre la goitre. Donc خصنا ناكل الحاجه اللي فيها ليود par exemple السردين لي fruits de mer etc. D'accord? Donc l'iode le manque ديالو ولا l'absence ديالو كيعطينا la maladie de goitre. شكون هو الغواتر اذا؟ غتقول لي c'est une maladie nutritionnelle qui est due ولا liée au manque de l'iode. صافي. ولا l'insuffisance de l'iode. Manque de total ولا partiel de l'iode. Très bien. Puis on passe à l'escorbut. L'escorbut, c'est quoi? C'est une maladie due à une insuffisance en vitamine C. Donc, ملي تيكون نقص عندي الفيتامين C كيتصاب داك الشخص بهاد لا مالادي اللي هي l'escorbut. Donc, ces symptômes sont gonflement et saignement de la gencive. Gonflement كتنفخ لنا اللثة وكتسيل بالدم. Saignement de la gencive.
chute des dents après déchaussement de la gencive تاعنا تيبقى يطيحوا لك السنان ملي كتنفخ لك هاد لا جونسيف بزاف etc. Amaigrissement progressif pouvant entraîner la mort chez l'enfant. Donc l'amaigrissement progressif pouvant entrer donc amaigrissement هو perte de poids اللي يقدر دير la mort chez les enfants. Puis on passe à le kwashiorkor. Le kwashiorkor هو هذا. C'est une maladie infantile يعني كتعطي les enfants, كتattaquer les enfants, qui atteint les enfants après le sévrage. Le sévrage هو ملي تنحيدوا لو لي لي بيبي ملي تنحيدوا لي لي بيبي دونك الفطام ملي تنفطموا لي بيبي اش كنديروا تنعوضوا داك لو لي ديالو بشي حاجه مي لافريك لو لي ماتيرنيل اي رومبلاسي بار لي سيريال دونك لي سيريال راه كتعرفوا شكون هما لي سيريال تنحيدوا الحليب وتنعطيو للطفل هاد لي سيريال دونك يقدر هاد لي سيريال يكون ناقص فيهم واحد الحاجه كتادي لهاد الكواشيوركور نشوفوا شكون هي داكور تري بيان بوي عندنا la sclérose de l'œil. Le sclérose de l'œil est une maladie due à l'insuffisance ou à la carence en vitamine A, ce qui rend la cornée opaque. La cornée opaque, يعني القرنية ديالو كتكون معوجة et empêche la lumière d'atteindre la rétine. Donc القرنية تكون مضبة ولا معوجة ولا هذا donc la lumière ملي كتدخل عندنا العين خصها تمشي للشبكية. donc داك la lumière ما كتوصلش للشبكية donc هذا الشخص ما كيشوفش. l'œil est complètement déshydraté العين ديالو كتكون déshydraté يعني ناشفه ما فيهاش الماء d'où la cystite oblitérée si la maladie n'est pas traitée donc المرضي الا ما عالجناهاش دونك كتكون عندنا واحد غيتصاب يكون تصاب بالعامه داكور تري بيان بوي عندنا اون اوتر مالادي اللي هي لانيمي فقر الدم هاكي كنشوفوا مع واحد الشخص نورمال اللي الدين ديالو حمرين وهذا صفرين سي لو مونك دو هنا علاش حمرين لحقاش كاين الدم وهنا ما كاينش الدم بزاف تما تنلاحظوا لا فاتيغ عند الشخص اللي كيتصاب بلانيمي وفقر الدم اكسيتيرا دونك راه كتعرفوا كلشي هادشي داكور تري بيان دونك اون اوتيليزون هاد لي دو كومو باش نعمروا هاد لو طابلو شفنا لو كواشيوركور سي اون مالادي كي دو او كوا كنشوفوا عند داك الشخص لو ديفلوبمون انورمال ما كيكبرش بشكل عادي كيكبرش داك الطفل بشكل عادي دونك شكون هو السبب ديالها سي كارونس اون بروتيد نوتامون لي بروتيد انيمال لو كواشيوركور فوقاش كيتصاب به الشخص ملي تنفطموه ملي تنديرو لو سيفراج دونك ملي تنفطموه شنو كيوقع تنغومبلاسيو الحليب بلي بشي حاجه اللي هي السيريال دونك الحليب مناش تيجي من لي زانيمو يعني تيجي من الاصل ديالو حيواني حتى الحليب اللي كتعطي لا مامو راه جاينا من الانسان ولكن ملي تنعوضوا الحليب ديالو بحاجه اللي هي جايه من اصل نباتي راه كاينين سيغتان بروتيين ولا سيغتان بروتيد تنلقاوهم في الحليب وما تنلقاوهمش في داكشي اللي هو نباتي دونك ملي غادي نعطيه شي حاجه نباتيه دونك اش نلاحظ لو مونك دي سيغتان بروتيد ولا سيغتان بروتيين عند هاد لونفون مابقاش ياكلهم كان كياكلهم في الحليب ديال لا مامو مابقاش كياكلهم دونك اش غيتصاب لو كواشيوركور دونك باش الشخص ملي نفطموه خصنا نعطيوه مره دي بروتيد اللي يكون دوريجين انيمال داكور تري بيان داكور بو اون باس لو غواتر هو كوا باش كنعرفوا الشخص لي سامبتوم ديال لو غواتر سي ليبرتروفي دو لا غلوند تيرويديان تتكون ليبرتروفي ولا لو غونفلومون تيتنفخ عنده الغده الدرقيه داكور دونك سي كوا لا كوز اللي كتسبب لنا لا مالادي سي لو مونك دو اليود دونك بور guérir le goitre باش نحارب لو غواتر il faut manger les aliments qui ont riche en iode الحوت etc. بو عندنا لو سكوربو باش كنعرفوا الشخص مصاب لو سكوربو تتكون عنده ان غونفلومون اي سينيومون دو لا جونسيف التا ديالو تبقى تسيل بالدم وكتنفخ اي لو شوت دي دون شكون هو السبب سي فورت كارونس اون فيتامين سي دونك لو فيتامين سي عند هاد الاطفال ما كيكونش عندهم ما تاكلوش الفيتامين سي سي بور سولا يقدر يتصاوبوا بلو سكوربو دونك il faut faire attention la scorbut donc خصنا ندير البال لو سكوربي داكور لو سكوربي سي با لو سكوربو لو سكوربي بو عندنا la sclérose de l'œil les symptômes ديالها œil déshydraté كتكون عندها العين ناشفه ما فيهاش الماء et la cornée opaque القرنيه ديالو كتكون هذا معوجه دونك
لا لوميير ديالو ما كتدخلش لا ريتين الشبكيه. دونك هاد الشخص يقدر يتصاب بالعمى. سي كوا لا كوز ديال هاد لا سكليروز دو لوي؟ سي مونك او انسوفيزونس دو فيتامين ا. دونك خصني ناكل الاغذيه اللي فيهم فيتامين ا بكميه كافيه سوفيزون باش نغيرير لا سكليروز دو لوي. بو عندنا لانيمي فقر الدم. باش كنعرفوا الشخص فيه فقر الدم؟ لانسوفيزونس ميسكولير تيعيا دغيا، لي ميسكول ديالو ما تيكونوا مرخيين، لا فاتيك جينيرال توجور تيعيا، لي ديه تيكونوا صفرين اكسيتيرا، بنادم تيولي صفر. داكور؟ دونك شكون هو السبب؟ سي لانسوفيزونس اون فير، نقص في الحديد ولا مونك ديال الحديد. دونك احنا شفنا لي مالادي. سي لا فان دو لا سيونس ديال هذا الفيديو. دونك جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون. دونك الحاجه اللي غنعرفها، خصني نعرف التعريف ديال اون كارونس اليمونتير، خصني نعرف كيفاش كنستعمل لو تكست باش نجاوب على لي كيستيون. دونك نكون ذكي وبقى نراجع باش ما نتفاداش هذا لي فوت اللي هما ساهلين. دونك راه حاجه تقرا لي تكست مزيان ونعرف شنو مطلوب مني عاد نجاوب. جو فو ريميرسي نوتر فوا. toujours n'éteignez pas de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo avec vos amis, abonnez à la chaîne SVTPIC. الحصه الجايه ان شاء الله ولا لا فيديو بروشين غادي نشوفوا لي راسيون اليمونتير. دونك هذه اخر فقره في لا لوسون اللي هي الاولى. دونك نشوفوا لي راسيون اليمونتير سو فورم دي زيكزارسيس توجور، وفي الاخر تنخرجوا بخلاصه. دونك بون شوس ا تو لو موند، اون سو فيرا في لا فيديو بروشين ان شاء الله.